बर्तमान बाहर माँ रामचंडी पीठ को पंचगढ़ माँ रामचंडी पीठ को बाहर मोर घर ठारू रामचंडी पीठ हूँ 7 किलोमीटर जहाँकि सड़क बा रास्तार सुविधा भल ना एमती चली चली आसिले 3 किलोमीटर चली चली आसा गोटे ट्रैक्टर गाड़ी में बसिक जाऊँगी रामचंडी पीठ को ये गाड़ी जी बाट जीव सेठारू आउ किछि बाट मत चलने को पड़ो चलते आम आग को बढ़ा देखा माँ रामचंडी पीठ बर्तमान 2 किलोमीटर आसवा पर यही पिचु रास्ता ही पड़ुची कि आमर सुदूर मफसल गाँ पहाड़ भितर तेणु रास्तार सुविधा ना तेणु चली चली मत आसवाक पड़ूला जाहो ठाकुर महिमा अच्छी गोटे गाड़ीटे मिली से गाड़ी उपर मु बसिक चली ठाकुर जगह को आसत आगू आगू बढ़ी बढ़ी चलवा से रास्तार अतिक्रम कर जंगल घेरा भितर गोटे बाइक टे जाऊँ ठाकुर पाखक से पाखे गोटे ऑटो रिक्शा जाऊँगी चतुर्पार्श्व संपूर्ण जंगल घेरा आपण मैंने देखु चतुर्पार्श्व संपूर्ण जंगल भितर भितर जावाक पड़ुछि 7 किलोमीटर से पहाड़ अच्छा रामचंडी ठाकुराणी पाखापाखि आसी पहुँची गलु आर 2 किलोमीटर चलिया पड़ो गाड़ी ये रही गाड़ी बर्तमान से पाखे चलला तांकर से भी जंगल घेरा रास्ता गाँ को गाड़ी जाऊँगी जाऊ माध्यम मैं सी एत बाट पहुँची गली बर्तमान चली रास्ता रे ना मो पाखे गाड़ी अच्छी ना मो पाखे साइकिल अच्छी समस्त चलती देखो ना मो पाखे गाड़ी अच्छी ना मो पाखे साइकिल अच्छी किसी भी ना ये चली 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 मत जावाक पड़ुछि आसतु ना ये चली चली जीवार जो मजा अच्छी अनेक केउठार मते एमती मजा मिले ना ये रास्ताटी अल्प किछु बाट जापर रास्ता बंद तापर आगू को माटी रास्तार चलिकी जावाक ही पड़ो चलते बंधु आगू जा यहीपरि पहाड़र घेरा भितर ठाकुराणी अच्छा से जंगल भितर एका एका चली जावाक बहुत भय लगुच किंतु तांकरी महिमा को नहीं मु आगू बढ़ी बढ़ी चली माँ रामचंडी ये हूँ आमर ओडिशा सरकार जंगल सुरक्षा बीट घर किंतु वर्ष है ये पड़ी रही कौन से ऑफिसर मध्य एठार आसी पहुँची ना कि चलचे ये रास्ता दे किसी खेतबाड़ी अच्छी से खेतबाड़ी देकी जावाक पड़ो एठार आहरी 2 किलोमीटर चलने पड़ो आसतु बंधु मैंने जा से भली अन्य रास्ता दे गले मुख्य रास्ता को बाहर ले एठार प्राय मुख्य रास्ता को बाहर गले
4 किलोमीटर पड़ो। तेणु एत बाट बुलिकी जावाटा आम पाखे संभव नुहे। तेणु से जंगल रास्तार मत जावाक पड़ो। चली चली 4 किलोमीटर गला बेलू हुए तो मत ठाकुर दर्शनर व्याघात घटो ठाकुराणी दर्शन मु कर नपे। तेणुक मत ये जंगल रास्ता दी जावाक पड़ू। आउ जंगल रे अनेक हिंस्र जंतु अच्छा। आ देखु ये सबू जंगल जोड़ा कहते बारहा से मैंने सब ताड़तोड़ी कर खेतबाड़ी से पाखे हूँ जंगल घेरा। ए वर्ष वर्षा अभाव लगी ये खेत मानक किसी फसल बा धान चाष करा जाए नहीं। माँ रामचंडी पीठ को जावाई मुझे सड़क जंगल रास्ता दे आसी ये जंगल रास्ता रे माँ रामचंडी पहाड़ खूब निकटतर हो गलानी देखा। बर्तमान मुझे आसी पहुँचीगली चला रास्ता जंगलर समस्त रास्ता पारी हो आसी पहुँचीगली चला रास्ता रे। बर्तमान बंधपुर को उठिली। आपण मध्य दूर थी देखिपे ठाकुराणी ये हूँ मंदिर प्रथम भाग आगू देखा। एवं एठार हूँ ठाकुराणी ये पुष्करणी जगह को कहती जहाँ मुझे शुणी ये पुष्करणी नाम हो हिंजल पुष्करणी। आगू देखा चलतु ये रास्ता दे चलवा। ठाकुराणी पाखु जो मैंने आसती बुलवा बा परिदर्शन आसती से सब यही बर एवं आंब गछ मध्य रोषेईबास करती। मुझे आसीना आगुरी केवल शुणीचे कथा एठार रोषे करती। बहुत आराम लगुच बहुत आराम लगुच। आ पुष्करणी रे समस्ते गाधे था ये जगह रोषे करते। ये सब पत्थर अच्छी चूल्हा बहुत सुंदर जगहटे। आपण मैंने आसत केत देखी चलतु देखु आप खाली जंगल घेरा आ कि ना। चलतु ये रास्ता दे आम जा रामचंडी पाखक। यहाँ आसुँच बुलाबुली करने को ये पाख गाँव पिला माने। बुलाबुली कर से जो देखा जो कंक्रीट रास्ताटी से रास्ता गले आम ऊपर को चढ़ी जा। चलते आगू जा। ठाकुराणी पाखु मत इलेक्ट्रिक पलि आसी बिजुली आसी। ये जो घर देखा जाउची आगु को से घर तार पट अच्छी नेशनल हाईवे NH बोली कहते जहाँ को। एवं आम चलवा माँ ठाकुराणी पाखक। जय माँ रामचंडी की जय। देखु ये विशाल पुष्करणी मुझे चलली आपन को दूर देखी
ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଇଏ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆମେ ଚାଲିବା ଆଗକୁ, ଦେଖିବା। ମାଲୋ ଏପଟେ କଳା ଘୋଡ଼ା, ଧଳା ଘୋଡ଼ା, ଯେଉଁମାନେ ପାହାଡ଼ ଉଠିକି ଆସନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ହେଉ କିମ୍ବା ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ ଏଇଠାରେ ଯେ ଅଛି ଆମର ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ଅଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷ ଭାଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନୟାଗଡ଼ ରାସ୍ତା। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଠାକୁରାଣୀ ପାଖକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଛି, ଭିତରକୁ ତ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏଇଠି ଥାଇ ଦେଖିବା। ପୂଜାରୀ ମହାଶୟ ଆସିଲା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆମର କ'ଣ ଚାରୁ ଚିତ୍ରକଳା ମଧ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ନାମ ହେଲା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଟିକେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି କଳାକୃତି କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ କଳା କରୁଥିଲୁ, ମୁଁ ଏଠାର ପୂଜାରୀ। ଆଜ୍ଞା 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 ନମସ୍କାର। ସୀତାରାମ ମୁଁ ଜାଣି ହେଲା ନାହିଁ ଏତିକି କଥା। ସମସ୍ତ କଥା କ'ଣ ସବୁ କିଛି ଜାଣି ହେବ କି? ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନେକ ଦୂରରୁ ଆସିଛି, 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି, ଯାହାକି ମୋ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମହିମା ଶୁଣିଲି, ଆଗ୍ରହ ଲାଗିଲା, କହିଲି ଆଜି ଚାଲିବି। ଚାଲି ଚାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଯାହା ହଉ ପୂଜାରୀ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାରୁଚିତ୍ର କଳାରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟର କିଛି ଅଂଶ। ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି କଥା ବୁଝିପାରିବା, ଯାହାକି ଟିକେ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ମହିମା ଆଉ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଇଏ ତ ଏମିତି କହିହେବନି। ଏଠି ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବହୁତ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନେ, ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି ଆସିକି ରାମଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତ ଆର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ। ଆଗରେ ତ ହନୁମାନ ଦେଖି ଆସିଥିବେ ବୋଧେ। ନାଇଁ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିନୁ, ଦର୍ଶନ କରିନୁ, ଫେରିଲା ସମୟରେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ତ ସେଠି ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ପଛପଟେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ଏ ବାଟ ଦେଇକି ଗଲାବେଳେ ଏଇଠି ସେ ରାମଚଣ୍ଡୀକି ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ସେ ଏବେ ବାହାରିଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ହେଲା, ତାପରେ ଚାଲିଛି କିଛି ତ ଏମିତି ଚାଲିଛି, ଗାଁ ଲୋକ ଅନୁଦାନରେ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁ ଅଛି ଏଠି କେତେ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଅଛି ଯାହାକି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି? ନାଇଁ, ସହଯୋଗ କେବଳ ଓନ୍ଲି ପଞ୍ଚୁକୋଟ। କେବଳ ପଞ୍ଚୁକୋଟ
पंचकोट तांकर एते क्लब मेंबर अछंती हाँ तांको ये चलछि सेडा अच्छा हमर यात्रा कौन हुए ठाकुराणी कर ଏବେ ଫେବୃଆରୀ 1 2 3 ହଁ। ଫେବୃଆରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମାନେ ଆମର ଆଜ୍ଞା କହିया गले पौष मास शेष किमा माघ मास पसंद ହଁ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଯୋଉ ବୁଡ଼ ଆଚ୍ଛା, ଏଠି 3 ଦିନ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ अच्छा ଏବେ ଏ ବର୍ଷ ପଡ଼ିବ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 1 2 3 ଆଜ୍ଞା 3 ଦିନ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ ବାକି ତ ଅଛି ଆଉ ଏ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଏଠୁ ଆର ଏଠୁ ସେ ଟାଇମରେ ପୂଜା ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା हाँ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଗରା ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ ସେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗାଁ ଭିତରେ ସେ ପୂଜା ପାଇଲେ କେତେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ପୁଣି ଏଠି ଆସିକି ମନ୍ଦିର ହେଲା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ସେଇଠୁ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା ତାହା ହଁ। ଆମେ ଚାଲିବା ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ନା ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହବ ସେ ଚାଲିଛି ହଁ ସେ ଯୋଉ କରୁଛି ଆଉ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ହଁ ସେପାଖକୁ ସେ ଟିକେ ପଛପଟେ ଏଇଭଳି ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠି ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ମହାଦେବ ପାଖକୁ ଆମେ ଚାଲିବା ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଥାଏ ଯାହାକି ମନ ମୁଗ୍ଧକର ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ସମୟରେ କିଛି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ ସାଥିରେ ନା କିଛି ଦେବାକୁ ବି ପଡ଼ିନଥାଏ କେବଳ ଶାନ୍ତ ନିର୍ମଳ ମନ ଖୋଲା ହୃଦୟ ଯଦି ମନରେ ଭକ୍ତି ଅଛି ମନରେ ଯଦି ତର୍ପଣ ଅଛି ମନରେ ଯଦି ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି ମନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦେଖିବା ସୁବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଭିତରେ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ସେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି ଶିବଶକ୍ତି ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଆମେ ଉଠିଲେ ଉଠିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଛକୁ ଫେରିବା ପାହାଡ଼ର ତଳକୁ ଖସିଲା ବେଳେ ବା ଓହ୍ଲାଇଲା ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ପକାଇ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ କାରଣ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲେ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଭିତରକୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଭିତରଟା ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଯାହାକି ଭିତରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପୂଜାରୀ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ଭିତରଟା ହେଉଛି ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟା ଠାକୁରାଣୀ ସେ ଭିତରକୁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ତ ଅନୁମତି ନାହିଁ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାରଣ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତର ଦେଇ ତଳୁ ଖସିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ତଳୁ ଉଠିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫେରିଯିବା ମାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛି ସେଠି ବସିବି ଏବଂ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗରେ ଆଜି ତ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସତ କଥା କହିଲି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ କଥା ହିଁ ରକ୍ଷା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 1 2 3 এই 3 ଦିନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ এই ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଯିବା ଆଗକୁ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ମହାବୀର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଭେଟିବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ବସିବା ଏବଂ ସେଠାରେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିବା କାରଣ ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲା ସମୟକୁ ରାତି ହେଇଯାଇପାରେ କାରଣ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ମୋର ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏଥର ତଳକୁ ଫେରିବା
महावीर अछंती तांका पाखरे टिके समय रहिबा आगू बढ़िबा। जीवनर दीप सरी सरी आसिला बेले जीवनर दीप सरी सरी आसिला बेले अनेक दुख दुर्दशा पहुँची थाए। ता पूर्वर मध्य कही थांती शरण रे आस मुक्ति लाभ करिवो, शरण रे आस मुक्ति लाभ करिवो। से शरणर बाट खोला जाइछि। आपण माने आध्यात्मिक मार्ग को आसंतु निश्चित उन्नति करि परिबे। आ चलंतु महावीर पाखक जीवा देखिबा तांको स्थान। जय श्री राम। वर्तमान समय ठाकुरंकर समस्त बाट बंद रही कारण एठार खोल जाए ठाकुराणीकर निर्देश सकाल 8टा रु 10टा भितर सकाळु से मैंने आसती पूजारी आसती। पूजारी भाई सहित आम कथबार्ता होते से कहती सकाळु खोल जाए दिन 10टा पर्यंत। 10टार संकुड़ी भोग पर ठाकुरंकर विषय पहड़ जाती। ठाकुर पहड़ जावापर आ खोल जाए ना दिन जाक। जदि दिन बेले केतले खोल जाए ताले से रीति नीतिकांति पुनर्बार आउ थे ही आरंभ करने को पड़ता है। हाँ बंधु आज तो आम देखिले रामचंडी पीठ प्रभु श्री रामचंद्र भक्त हनुमान पीठ। आग को देखा निश्चित आउ गोटे भल स्थान। से पर्यंत आपण मन ठारू विदाय नौ। ये मुख्य फाटक मंदिर रामचंडी पीठ को जीवाई। एठार मध्य आउ गोटे पुष्करिणी एवं हूँ आपणकर आपण मैंने जानी ये जो रास्ता ये रास्ताटी हूँ NH नेशनल हाईवे भुवनेश्वर रु नयागढ़। बर्तमान देखु देखो रामचंडीकर पीठ स्थान जा पहाड़ ऊपर। ए दिग गले नयागढ़, ए दिग गले आपण मैंने ए दिग गले भुवनेश्वर अभिमुखे यात्रा करेंगे। आर मुख्यस्थली ये छकर नाम हूँ पंचुकोट। एठार नयागढ़ 16 किलोमीटर। हाँ एथरक बंधु आगू को बढ़िबा।